बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 17 फरवरी 2023 रोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्क के हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रियाद डाउनटाउन मंसूबे से 180 अरब रियाल की आमदनी होगी। गवर्नर रियाद शहजादा फैसल बिन बंदर ने कहा कि वली अहद वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने जुमेरात को दारुल हुकूमत में अल-मुरब्बा अल जदीद डेवलपमेंट कंपनी का जो ऐलान किया, उसका प्रोजेक्ट न्यू डाउनटाउन दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। इससे दारुल हुकूमत रियाद का मुस्तकबिल रोशन होगा। ये सऊदी विजन 2030 के टारगेट पूरे करेगा। आजल और अखबार 24 के मुताबिक माहिरीन का कहना है कि न्यू डाउनटाउन से तेल से हटकर भी मजमूई जो कौमी पैदावार है उसको तक़वियत मिलेगी। इससे 2030 में 180 अरब रियाल तक की आमदनी होगी। 3,34,000 डायरेक्ट और जो है वो उनके लिए जॉब्स निकलेंगी। माहिरीन ने तवक्को ज़ाहिर की है कि न्यू डाउनटाउन की बदौलत प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप बढ़ेगी। न्यू डाउनटाउन जो है उसके डिज़ाइन ज़िंदगी का मेयार बुलंद करने में मददगार होंगे। ये सब्ज़ाज़ारों वॉकिंग ट्रैक्स पर मुश्तमिल होगा। इसमें सेहत स्पोर्ट्स के असूलों को भरपूर तरीके से सामने रखा जाएगा। ये समाजी सरगर्मियों का मरकज़ होगा। यहाँ नए अंदाज का अजायब घर बनाया जाएगा, जबकि टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन स्पेशलिस्ट यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाएंगी। कसीरुल मुकासद थिएटर्स होंगे। यहाँ 80 से ज़्यादा एंटरटेनमेंट और डायरेक्ट शोज जोन होंगे। न्यू डाउनटाउन जो है वो किंग सलमान और किंग खालिद रोड के चौराहे पर रियाद के शुमाल मगरब में वाक़ होगा और इसका रकबा 19 मुरब्बा किलोमीटर से भी ज़्यादा होगा। फर्जी सऊदीदेशन पर 10,000 रियाल का जुर्माना। सऊदी अरब में सोशल इंश्योरेंस के कौमी इदारे ने कहा कि फर्जी सऊदीदेशन कानून की खिलाफ वर्जी पर 10,000 रियाल तक जुर्माना होगा। आजल वेबसाइट के मुताबिक सोशल इंश्योरेंस के कौमी इदारे ने ट्विटर पर इतला दी है कि कुछ कंपनियां या इदारे सऊदीदेशन की शरह दिखाने के लिए ऐसे मुकामी शहरियों के नाम भी अपनी जॉब्स की लिस्ट में शामिल कर लेते हैं जो कि असल में मुलाजिम नहीं होते। सोशल इंश्योरेंस के कौमी इदारे ने तबाह किया है कि फर्जी सऊदीदेशन की खिलाफ वर्जी दोहराने वाली कंपनी या इदारे को जुर्माना दुगना होगा। मुकामी शहरी ने सोशल इंश्योरेंस के कौमी इदारे से पूछा था कि उसने गलती से एक शख्स का नाम मुलाजमीन की लिस्ट में शामिल कर लिया है जो कि असल में उसका मुलाजिम नहीं। आया उसे लिस्ट से खारिज करने के लिए कोई मोहलत है या फौरी तौर पर यह काम अंजाम देना होगा। कौमी इदारे ने इसके जवाब में वादे किया, अगर मुकामी शहरी किसी कंपनी या इदारे का मुलाजिम नहीं है तो उसको ऐसी सूरत में उसका इंदराज फर्जी सऊदीदेशन के दायरे में आएगा, जिस पर 10,000 रियाल तक का जुर्माना मुकर्रर है। वली अहद ने वज़ीर तालीम को स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज बैंक का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। सऊदी वली अहद वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान आल सऊद ने वज़ीर तालीम यूसुफ बिन अब्दुल्ला अल बनियान को स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। उन्होंने इस मौके पर वली अहद और वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इस अहम शोबे को तरक्की देने और माली तौर पर मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए वली अहद की जानिब से की जाने वाली हमायत को सराहा है। सऊदी अरब के 10 इलाके सर्दी की लपेट में रहेंगे। मौसमियात के कौमी मरकज़ की तवक्कुआत के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान सऊदी अरब के मुतअद्दिद इलाके सर्द लहरों की लपेट में रहेंगे, जबकि बाद मकामात पर तेज़ और गर्द आलूद हवाएँ भी चलेंगी। सऊदी मौसमियात के कौमी मरकज़ की जानिब से जारी रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया कि मेट्रोलॉजी के रडार से हासिल होने वाले ग्राफ के मुताबिक हदूद शमालिया अलजौफ तबूक और हायल में मतला जुज़वी तौर पर आलूद रहेगा, जबकि मशरक़ी रीजन रियाद कसीम और मक्का मुकर्रमा रीजन के बुलंद मकामात के अलावा अलबाहा में भी बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं तेज़ बारिश का भी कभी इम्कान है, जिसकी वजह से इलाके में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। मक्का मुकर्रमा रीजन के इलाके तुरबा और रनिया में भी तेज़ गर्द-उलूद हवा की वजह से शाहराहों पर हद निगाह मुतासिर होगी। मुमलिकत में स्कूलों की दर्जाबंदी के लिए नई मनसूबाबंदी। सऊदी अरब के तालीमी हुकाम आलमी बैंक की टीम के तामुल से स्कूलों की दर्जाबंदी का नया मनसूबा तैयार कर रहे हैं। मक्का अखबार के मुताबिक स्कूलों की दर्जाबंदी के बेहतरीन क़वाइद और ज़वाबित से वाक़फ़ियत के लिए ख़ुसूसी वर्कशॉप का अहतमाम किया गया। 3 रोज़ा वर्कशॉप के दौरान स्कूलों की दर्जाबंदी के हवाले से आलमी स्टैंडर्ड्स के स्कूलों में राइज क़वाइद और ज़वाबित का जायज़ा लिया गया। अल-हसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का तोसी मंसूबा। सऊदी महकमा शहरी आबादी के सरबराह अब्दुल अजीज़ अल तारीज ने कहा कि अल-हसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का तोसी मंसूबा मुकम्मल होने पर इससे सालाना 10 लाख लोग सफ़र करेंगे। एयरपोर्ट की गुंजाइश 250% तक बढ़ जाएगी। अल-अरेबिया नेट के मुताबिक अल तारीज ने अल-हसा फोरम 2030 में शिरकत के मौके पर कहा कि अल-हसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तोसी का मंसूबा सऊदी विजन 2030 के टारगेट की तकमील का हिस्सा है। अल तारीज ने तवज्जो दिलाई कि शहरी आबादी की कौमी हिकमत अमली के तहत सऊदी अरब के हवाई अड्डों का बुनियादी ढांचा जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जा रहा है।
اور ہوائی اڈوں کی گنجائش بڑھا کر سالانہ 330 ملین مسافروں تک کی جا رہی ہے۔ 2030 تک 250 سے زیادہ ہوائی اڈوں کے لیے پروازیں مہیا ہوں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ الحسا کا محل وقوع منفرد نوعیت کا ہے۔ یہاں جدید طرز کے بین الاقوامی ایئرپورٹ کی موجودگی دنیا بھر کے ایئرپورٹ سے اسے جوڑنے کے بڑے فائدے ہوں گے۔ 2022 میں الحسا انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے 2021 کے مقابلے میں 30% شرح نمو کا ریکارڈ حاصل کیا۔ پروازوں کی تعداد میں بھی 6.6% کا اضافہ ہوا، جبکہ نومبر 2022 کے دوران فلائی دبئی نے الحسا کے لیے اپنی فلائٹ شروع کی۔ انہوں نے کہا توسیع منصوبے کی بدولت حسا ایئرپورٹ سے سالانہ سفر کرنے والوں کی تعداد 10 لاکھ تک پہنچ جائے گی۔ یہاں 2 نئے انٹرنیشنل ٹرمینلز بنائے جا رہے ہیں، ان کا مجموعی رقبہ 3400 مربع میٹر کا ہوگا۔ ڈومیسٹک فلائٹس کے لیے بھی ٹرمینلز ہوں گے۔ روزانہ 10 لاکھ بیرل پیداوار کا ٹارگٹ 2027 سے پہلے ممکن نہیں ہے۔ سعودی وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان نے کہا سعودی عرب کو روزانہ تیل پیداوار 10 لاکھ بیرل تک پہنچانے کے لیے 7 سال لگیں گے۔ شروعات وہ 2020 سے ہو چکی ہے۔ الشرق چینل کے مطابق وزیر توانائی نے کہا سعودی عرب نے 2020 میں اپنی تیل پیداوار کی صلاحیت بڑھانے کا فیصلہ مشکل وقت میں کیا تھا۔ انہوں نے کہا وہ تیل کی طلب کے حوالے سے کوئی قیاس آرائی نہیں کر سکتے۔ جب مشاہدے میں آئے گی تو طلب میں اضافے کی تصدیق کر سکوں گا۔ شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان نے کہا کہ تیل پیداوار میں کمی سے متعلق اوپیک پلس کا معاہدہ 2023 کے آخر تک جاری رہے گا، کیونکہ ہم تیل کی طلب میں قیاس آرائیوں کی بنیاد پر پیداوار کو نہیں بڑھا سکتے ہیں۔ عازمین کی رہائش ان کا جو پرمٹ ہے اس کے اجراء کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ الوطن اخبار کے مطابق اسامہ زیتونی نے توجہ دلائی ہے کہ مکہ مکرمہ میونسپلٹی عازمین حج کے لیے رہائشی پرمٹ کے اجراء اور حاجیوں کے لیے مخصوص کی جانے والی عمارتوں کی نگرانی کا کام اسکان الحجاج کمیٹی اس کی ذمہ ہے۔ یہ کمیٹی 5 وہ سرکاری اداروں کی نمائندہ ہے۔ اس میں مکہ گورنریٹ اور اس میں مکہ میونسپلٹی اور اس کے علاوہ وزارت حج، محکمہ شہری دفاع اور اس کے علاوہ مکہ پولیس شامل ہیں۔ زیتونی نے توجہ دلائی کہ اسکان الحجاج کمیٹی اپنی ذمہ داری 2 مراحل میں انجام دیتی ہے۔ پہلے مرحلے کا آغاز محرم کی 1 سے ہوتا ہے اور ماہ رجب کے آخر تک جاری رہتا ہے۔ اس دوران ان عمارتوں کے بارے میں کارروائی کی جاتی ہے جہاں حجاج کی رہائش کے لیے پرمٹ جاری کیے جاتے ہیں۔ دوسرے مرحلے کی شروعات ماہ ذوالقعدہ سے ہوتی ہے اور 12ویں مہینے ذی الحجہ کے آخر تک جاری رہتی ہے۔ اس مرحلے میں کمیٹی کی فیلڈ ٹیمیں حاجیوں کے لیے مخصوص عمارتوں کے دورے کرتی ہیں اور اس بات کا اطمینان کیا جاتا ہے کہ آیا عمارتوں میں وہ تمام سہولتیں مہیا ہیں جن کی بنیاد پر ان کے مالکان کو حج کا رہائش پرمٹ جاری ہوتا ہے۔ زیتونی کا کہنا تھا کہ مکہ میونسپلٹی نے انجینئرنگ ان کنسلٹنسیوں کو تعین کر دیا ہے جو حاجیوں کی رہائش کے لیے مجوزہ عمارتوں کے بارے میں رپورٹیں دیں گی۔ سعودی حکومت حاجیوں کے لیے مخصوص کی جانے والی عمارتوں کے بارے میں کچھ اسٹینڈرڈز رکھے ہوئے ہیں، انہی کی بنیاد پر انجینئرنگ کنسلٹنسیز وہ عمارتوں کے حوالے سے رپورٹ دیتی ہیں۔ اسکان الحجاج کمیٹی کے سربراہ انجینئر عبداللہ الجابر نے بتایا کہ عمارتوں کے مالکان سے درخواستیں وصول کی جا رہی ہیں اور ان پر کارروائی ہو رہی ہے۔ باجابر نے توجہ دلائی کہ جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہماری کمیٹی کی ذمہ داریاں وزارت سیاحت کو تفویض کر دی گئی ہیں، غلط ہے، کیونکہ الاسکان جو کمیٹی ہے اس کا دائرہ کار حج تک محدود ہے، جبکہ وزارت سیاحت کے ماتحت الاسکان کمیٹی حج اور عمرہ دونوں سیزنز میں رہائشی عمارتوں کے بارے میں اپنی ڈیوٹی دیتی ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا وہ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم۔